لیکن میں آپ کو یہ بتا دینا چاہتی ہوں کہ یہ شادی میں نے آپ کی شرافت کو دیکھتے ہوئے آپ کی عقیدت میں کی ہے۔ میڈم، زندگی کے فیصلے جذباتی طور پر نہیں کیے جاتے۔ وہ تو ٹھیک ہے، مجھے جو کچھ ہونا تھا وہ تو ہو چکا۔ محسن آپ سے بہت مختلف ہے۔ ہمیں مختلف ہونا بھی چاہیے، انسانوں میں فرق ہوتا ہی ہے میڈم۔ لیکن کتنے مختلف ہو سکتے ہیں؟ آخر تو آپ ہی کے بھائی۔ انسانوں میں فرق ہوتا ہی ہے میڈم۔ میں بھی تو کوئی اتنا بے مثال نہیں، میری بھی اپنی کمزوریاں ہیں، محسن کی اپنی خوبیاں ہیں۔ آپ یہ بتائیے، آپ کے والد صاحب کو علم تو نہیں ہوا اس کا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ میں تو چاہتی تھی کہ اس شادی کو اس وقت تک پوشیدہ رکھوں جب تک کہ پاپا کیمیکل انڈسٹری لگانے کے لیے اسرائیل نہیں چلے جاتے، لیکن پرابلم یہ ہے کہ محسن اس شادی کو چھپانا نہیں چاہتا۔ چھوڑیے، یہ بتائیے کہ آپ نے استعفیٰ کیوں دیا؟ اگر راکو کی ڈیل نہ ہوتی تو مسٹر ڈیوڈ ویسے بھی مجھے برخاست کر سکتے تھے، اور میں نے آپ سے مشورہ کیے بغیر راکو کی ڈیل کینسل۔ راکو کی ڈیل تم نے مجھ سے پوچھے بغیر کینسل کیسے کی؟ وائی؟ کتنا تجربہ ہے تمہارا؟ کیا جانتی ہو تم کاروبار کے متعلق؟ بزنس کے بارے میں زیادہ نہیں جانتی پاپا، لیکن راکو کو خوب سمجھتی ہوں۔ مجھے اس سے نفرت ہے۔ نفرت؟ کیوں نفرت ہے تمہیں اس سے؟ کیا بگاڑا ہے اس نے تمہارا؟ کچھ بگاڑنے سے پہلے ہی میں نے اسے اپنے راستے سے ہٹا دیا۔ امریکن سینٹ کا سب سے پاورفل آدمی ہے راکو۔ اور پاپا آپ یہ بھی جانتے ہیں میں اس آدمی سے امپریس ہوتی ہوں جو عرب لینڈ کا سب سے پاورفل آدمی۔ شٹ اپ! میں نے تمہیں کوئی ایسا اختیار نہیں دیا کہ تم میرے فیصلے بدل سکو۔ میں ڈیوڈ انصارہ کی لیگل ایڈوائزر ہوں پاپا۔ لیگل ایڈوائزر؟ لیگل ایڈوائزر؟ یس یس، لیگل ایڈوائزر۔ You are a legal advisor. You must know, my dear lady, you can advise, only advise, and not take any decisions. You understand that? چھوڑیے نا پاپا، بات کریں۔ یہ تم جوہانسبرگ کیوں گئی تھی؟ کس ایڈیٹ سے مشورہ کرنے کے لیے گئی تھی؟ میں تو ریسٹ کرنے گئی تھی پاپا، مشورہ میں کس سے لینا؟ You know, Ali has resigned in your absence, and I've lost an excellent worker. Yes, I know. پرانے زمانے کے لوگ بالکل ٹھیک کہتے تھے عورتوں کے متعلق، وہ ہر کام خراب کر دیتی۔ چھوڑیے نا پاپا، جھگڑا ختم کیجیے۔ جھگڑا ختم نہیں ہوا ہے، بات تو اب شروع ہوئی ہے۔ راکو از گوئنگ ٹو بی مائی پارٹنر اینڈ یور ہسبینڈ۔ It's too late. What? Nothing, پاپا۔ میرا مطلب ہے راکو کو تار تو مل چکا، ڈیل کینسل ہو گئی۔ میں راکو کے پاس جا رہا ہوں۔ پلیز پلیز پاپا، میری مانیے تو جوش بن جائے گی اور دیواریں گریا سے لپٹ کے روئے گی۔ خدا ہم سب کے گناہ معاف کرے۔ چلیے اچھا ہوا میڈم، تو ڈیوڈ کی ملازمت گئی، اب مجھے تبلیغ اور فیلڈ ورک کے لیے موقع مل جائے گا۔ ڈیوڈ تم پر بہت بھروسہ کرنے لگا تھا۔ سوائے اس کی کہ مسلم افریقہ میں امریکن جیوز کے مفادات پر نظر رکھوں، میں نے بھی ڈیوڈ کے بھروسے کو نقصان کبھی نہیں پہنچایا۔ میرے خیال میں مجموعی طور پہ میڈم ڈیوڈ مسلمانوں کے حق میں سب سے کم آزار یہودی ثابت ہوا ہے۔ مجھے پتا ہے، اس کی لڑکی کے بارے میں تو بہت لوگ جانتے ہیں کہ وہ کئی برس پہلے مسلمان ہو چکی تھی۔ میڈم میں نے آپ مجھے ہر قدم پر حیران کر جاتی ہیں۔ معافی چاہتی ہوں، تمہارا بھائی خاصا احمق ہے۔ آپ نے کیسے اندازہ لگایا؟ احمق نہ ہوتا تو انگریزوں سے بڑھ کر انگریز بننے کی کوشش نہ کرتا۔ آپ کو پتا ہے ان دونوں کے درمیان باہمی سمجھوتے کی مشترکہ قدر کیا ہے؟ تم ہو علی، میں؟ اور تمہاری شخصیت تو ہے بھی ایسی کہ تمہیں چاہے بغیر رہا بھی نہیں جا سکتا۔
میری تو خدا سے دعا ہے کہ خدا کرے نجم سحر خوش رہے، ہمیشہ خوش رہے. میں سوچتا ہوں کہ کہا پروفیسر محمد کریم آٹو اور کہا محسن ممتاز، ان دونوں کی شخصیتوں میں قطبین کا فرق ہے. پاپا چند روز میں سوئٹزرلینڈ جا رہے ہیں، میں تمہارے پاس جلد آ جاؤں. میں مزید 4 دن تک بے وقوف بنتا رہوں. کیسی باتیں کر رہے ہو محسن؟ یہ تم کیا بے وقوف مشرقی لڑکیوں کی طرح بیہیو کر رہی ہو؟ مجھے ناز ہے محسن کہ میں مشرقی ہوں، اور پھر یہ بات تو ہم شادی سے پہلے طے کر چکے تھے کہ ہماری شادی کچھ دنوں کے لیے سیکرٹ رہے گی. یہ سب سے بڑا اہم خانہ فیصلہ تھا. میں چاہتا ہوں کہ اس بوڑھے یہودی کو معلوم ہو جائے کہ تم میری بیوی ہو. کیسی باتیں کر رہے ہو تم؟ ٹھیک ہے، بالکل غلط بات کر رہے ہو. میں مسئلے سے کام لینے کی کوشش کر رہی ہوں محسن، اور تم؟ میں یہاں اس کمرے میں اکیلا دنیا کا احمق ترین مرد اپنے آپ کو محسوس کر رہا ہوں. That's all. مہینہ بھر ہماری شادی کو ہوا ہے اور تم 10 دن رہ کر جو گئی ہو تو آج کا دن ہے اور ابھی تک تمہاری مصلحت جاری ہے. پلیز محسن، اس وقت تم فون بند کر دو. سناؤ اس یہودی کو کہ تم شادی شدہ ہو. اس کے لیے تمہیں انتظار کرنا پڑے گا. میں لائر ہوں، یہاں کی عدالت سے تمہیں قانونی طور پر بھی حاصل کر سکتا ہوں. تم اگر 15 منٹ کے اندر اندر یہاں ہوٹل نہ آئے تو میں تمہارے گھر آ رہا ہوں. اجمل صاحب، ہلو ہلو. تم کتنے سچے ہو. تم نے کہا تھا انسان ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں، انہیں ہونا بھی چاہیے مختلف، بہت مختلف. زیادہ ہو گئی ہے بیٹی. پاپا سو گئے؟ ہاں، آج بہت عرصے کے بعد میں نے انہیں نیند کی گولی دی. بیٹی، تمہیں یاد ہے کل مرحوم پروفیسر محمد کریم آٹو کی قانونی برسی منائی جا رہی. کریم آٹو کی یاد تمہارے لیے بہت محترم ہو گئی. میں قانون جا رہی ہوں. میں نے بچپن میں بہت سی چھوٹی چھوٹی غلطیاں کی ہیں اور تم انہیں ہمیشہ چھپاتی رہی. میری ماں کے پرانے ملازم ہونے کے ناطے تم نے مجھ سے ہر اس شفقت پر برتاؤ کیا ہے جس کی آج اگر وہ زندہ ہوتی تو میں ان سے توقع کر سکتی. آج اس عمر میں ایک بڑی غلطی کر بیٹھی ہوں. چھپا لو گے نا، پردہ پوشی کر لو گے نا. خداوند تیری حفاظت کرے نجم صاحب. حسنہ، حسنہ. ارے شوکت بھابی آپ؟ ہاں دیکھو، اس نے نعمانی اماں کا پاندان الٹ دیا، چچی جان کے تکیے سے سارا سنبھل نکال کے پھینک دیا اور پھر ڈانٹ کھاتے کھاتے جہاں بیٹھے تھے وہیں سو گئے، ہے نا؟ مانے یار ایک آنکھ سے تو ایک آنکھ سے. اب دونوں آنکھیں میچو اور سو جاؤ چپ چاپ. چلو اور خبردار جو تم اٹھے. تنگ کر دیا آپ نے شوکت مامی کو. شاباش، سو جاؤ جلدی. حسنہ،
जी भाभी, अली का खत तो अब दिनों से नहीं आया। आया था भाभी, मैंने जवाब नहीं दिया। जवाब जरूर दे दिया करो उसे। अच्छा, अब तुम आराम करो और इस शरीर को भी सुलाओ, मैं चलती हूँ। पिछले खत का जवाब नहीं दिया, मैं समझ गया तुम उससे नाराज हो। खदीजा निसारा से मेरी मुलाजमत खत्म हो चुकी है। मेरा खत ना मिले तो परेशान ना हो। मैंने सरसे में तुम्हें 3 खत लिखे, मौसम क़यामत की इत्तला दी थी, लेकिन मैं पिछले 2 खतों में मसलहतन खामोश रहा। खामोशी की कोई वजह नहीं थी, कोई बुरा मतलब न निकालना, किसी वहम को जगह न देना। मौसम बहुत खुश है, मगन है। अच्छा, मेरे लाडले बेटे फर्रुख ढेर सारा प्यार। फकत तुम्हारा अली। रात में आप अकेले? चैनल जाहिर नेचर का मुझे इंसान फेस करने की आदत है। इस तूफान से मैं गुजर रही हूँ, उसके सामने बारिश और तूफान की क्या हैसियत है। एक कप कॉफी मिले? हाँ, जरूर मिलेगी। आप ये उड़िए और बैठिए, रिलैक्स। मैं भी कॉफी लेके आता हूँ। आप अपना पेडिस्टल नहीं छोड़ते, बल्कि बड़े बड़ों को अपने तक ले आते हैं। मैं कहता आप में इतनी हिम्मत है, इतनी तूफानी रात में जबकि अजाब के खौफ से हर आदमी बात सच सच कह सकता है। आप अपनी परेशानी छुपा सकती हैं। हमारा मैं तो मर्द हूं। तो वैसे भी हम जैसे कमजोर लोग अपना पेडिस्टल इसलिए भी नहीं छोड़ते हैं कि अगर एक दफा उतर जाए तो जो दोबारा मैं वहां पहुंचते भी नहीं देगा। ये बताइए, मौसम क्या है? मौसम दुल्हन ले आया पर आयन सीखना पड़ा है। आपने छिड़काव तो करा दिया होता, दुल्हन नहीं में पाँव कैसे धरेगी? क्या हुआ? क्या हुआ अलमारा? अच्छा तौबा, अंधेरा भी तो है। अलमारा को ख्वाब देख लिया तुमने? अलमारा अलमारा अब होश करो। अलमारा मौसम बारात ले आया। सची बारात? दूर पहो तुम। हर तरफ आंधियां, हर तरफ तूफान, खून ही खून। अरे बुनियादी, खुदा तुझसे समझे, खाना पकाना सब भूल गई। अरे कौन सा खाना किस वक्त सजता, सब आवासों से बातिल हो गया। मिट गया गोभी गोश्ती, रह गया तब रात को पकाने को। और भाई अगर रात को गोभी गोश्ती ही पकाना था
तो दम तक कच्ची अदरक और धनिया की कतर डाल दी होती। सारे अफरात मेरे दिमाग पर चले रहे, ऐसे ऐसे हयूले बन रहे थे ख्वाब में कि इलाही मेरी तौबा। तुम तो कांप रही हो अलमारा। ख्वाब था, खुदा का शुक्र है सिर्फ ख्वाब था, मगर बड़ा भयानक ख्वाब था सच्ची। मेरे सारे जिस्म पर अभी तक लर्जा तारी है। या अल्लाह तू मेरे बच्चे की हिफाजत करना, तू मोहसिन को अपनी हिफाजत में रखना या अल्लाह। चाची जान, अम्मा को क्या हुआ? आप सपोर्ट हुई थी? कब से? पिछले 10 रोज से, और इन 10 दिनों में कम से कम 2 बार कानून जा चुकी हूँ। हमारा मैं कुछ कहूँ तो आप ख्याल ना कीजिएगा। अली, आप जानते हैं आपकी किसी बात का मैं बुरा नहीं मान सकती। मैं जानता हूँ, शुक्रगुजार हूँ, लेकिन मैडम, आपका शौहर बन के हर मर्द नहायती पोजेसिव हो सकता है, खुद गर्ज हो सकता है, और इन हालात में अगर मौसम ने 10 दिन तन्हाई के इस तरह से बर्दाश्त किए तो ये उसकी आला ज़र्फी का सबूत है। क्या कह रहे हो अली? ये मोहसिन की आला ज़र्फी का सबूत है कि वो फोन पर मेरे बाप की बेइज्जती करे? क्या ये मोहसिन की आला ज़र्फी का सबूत है कि वो 200 मील धमकी देकर मुझे बुलाए, तो जब मैं वहां पहुंचूं तो मुझे पहचानने से इनकार कर दे, मदहोशों के पड़ रहे? ये मैंने क्या कर दिया है? खुद को कचरा समझ के बदलते हुए हालात के हवाले क्यों कर दिया है? जैसा मैं पहले सोच सकती थी, अब क्यों नहीं सोच सकती? मौसम भी खार हंस नहीं है, मर्द है। शादी कभी भी ख्वाहिश आपने की थी मर्द, और वो अब आपका शौहर है। जाहिर है कि आप कभी नहीं चाहेंगे कि आपकी जिंदगी का साथी कोई ऐसा शख्स हो जिसकी शख्सियत आपके मुकाबले में कम तर दर्जे की हो। काश अली, आप मुझे मिल जाते, आप मुझे मिल जाते तो मुझे दुनिया में किसी चीज की कोई ख्वाहिश ना रहती। मैं अपना सब कुछ आपके हवाले करके खुद दस्तनिगर होके बैठ जाती। मैंने आपको चाहा है, इसकी इतनी बड़ी सजा। मैडम, ये जरूरी तो नहीं है कि जैसे चाहा जाए उसे हासिल भी कर लिया जाए, फिर जिसे हासिल कर लिया जाए उसकी मोहब्बत बरकरार रहे। अगर आप इससे अजियत से निजात चाहते हैं तो हर वो जो चीज हाथ नहीं आती, बहुत अच्छी। मैं पिछले 3 साल से आपको जानता, फर्म की लीगल एडवाइजर के हैसियत से जिस खातून को मैं हर रोज देखता हूं, वो मैदार बाहिम्मत तो जिंदगी के बहुत से मामलात में मर्दों के मुकाबले में बहुत ज्यादा लोग हैं। अचानक ये इतनी गलतियों की और कमजोरियों की अलगाद मेरी कुछ समझ, लेकिन मेरी कुछ समझ में नहीं आता है कि आप अपने आप को खुद कहां पहुंचाना चाहते हैं। मसला अगर इतनी छोटे से इसमें आपके लिए आता है तो क्या मजबूर और इन तमाम खताबत से चाहता है। Why? तो कहां पहुंचाना चाहती है? शहर के लिए मुझसे निजात हासिल करना बहुत आसान है, लेकिन आपके लिए इतना सहल नहीं है अली रजा साहब। इसका ये मतलब है कि जब मैं होटल पहुंची तो तुम ड्रंक नहीं थे? ओह नो डियर, नहीं, मैं तुमसे दूरी का तस्वुर भी नहीं कर सकता। दुनिया का सबसे बड़ा अज़ाब मेरे लिए तुमसे दूरी है। देखो, मेरे पास कोई ताकत नहीं थी कि मैं तुम्हें इस कोर्ट बुला सकता,
बहुत अच्छी दोस्त को अपने करीब तर रखने के लिए झूठी मदहोशी, झूठा गुस्सा, सब जायज है, जायज है। बहुत बड़े एक्टर हो। नहीं 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 सहर, अली रजा साहब के सामने मुझे तुम बड़ा एक्टर नहीं कह सकती, ये उसके फन की तौहीन है। इनसे बड़ा एक्टर तो इस पूरी सदी में कोई हो ही नहीं सकता। मैं कहती हूँ मोहसिन चले जाओ यहाँ से। I say get out! मैं पूछ सकता हूं मैंने क्या बिगाड़ा है आपका? मुझे जवाब चाहिए, मैंने क्या बिगाड़ा है आपका? ये सवाल तो मुझे तुमसे, तुम्हारी बीवी से करना चाहिए। आप मेरी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। जिंदगी तो तुम दोनों को बनानी ही नहीं है, दूसरे को उजाड़ने की कैसे जरूरत है? खैना में अपनी आंखों पर जज्बात की पट्टी बांध के शौहर का सौदा किया। बैरिस्टर साहब ने ग्लैमर के खातिर अपनी जिंदगी फरोख्त कर दी। बहुत खूब। न फरोख्त करने वाले को वो मिला जिसकी उसको तलब थी, न खरीदने वाले को वो मिला जिसको वो खरीदना चाहता था। कमजोर समझौते घाटे के सौदा करते तुम दोनों ही हो। तो मेरी समझ में नहीं आता है कि ये सब कुछ मैं क्यों देख रहा हूं, क्यों देख रहा हूं? अगर तुम दोनों खुश होते तो मैं भी खुश होता। खुदा की कसम मुझसे ज्यादा खुश आदमी कोई नहीं होता तुम दोनों को खुश देख के। अगर मैं तुम दोनों को तबाह होते क्यों देख रहा हूं? कुछ और नहीं कर सकता, कुछ और नहीं कर सकता तो इतना तो कर सकता हूं, इतना मेरे इख्तियार में है कि मैं ये घर छोड़ के चला जाऊं। बात करने वाले सिर्फ मोहब्बत करना जानते हैं, डेबिट और क्रेडिट का रजिस्टर खोल के जिंदगी नहीं गुजारते। आगे इंतजार करते हैं कि इशारों कुर्बानी में पहल कौन करे। अगर अली एक्टर है तो खुदा करे दुनिया का हर मर्द इतना ही बड़ा एक्टर बन जाए। बड़ा अजीब आदमी है, मुझे अपनी ही नजरों में गिरा देता है। इसलिए कि वो दूसरों की तरह किराए का पेडिस्टल लेकर ऊंचा होने की कोशिश नहीं करता। चलो मोहसिन, होटल चले और घर के मालिक को घर में दाखिल होने का रास्ता दे दे। बाहर तूफान बहुत है। थैंक यू। देखो उसने तुम मेरी बात को मानो, समझो कुछ। अगर 40-50 हजार का भी होता ना तो चलो खैर, लेकिन 6 लाख का मकान मैं हरगिज नहीं लूंगी तुमसे। नसीरा आपा, आपको फर्रुख की कसम है। देखो फर्रुख की कसम मत दो तुम मुझे। नसीरा आपा, आप बात नहीं समझ रही। मकान मैं आपको नहीं दे रही हूँ, दरअसल मैं खुद अपना ठिकाना कर रही हूँ। बीबी खुदा तुम्हारे ठिकाने को सलामत रखे, तुम्हारे शौहर को सलामत रखे, तुम्हारे माँ बाप को सलामत रखे। नसीरा आपा, ब्याही बेटी मैके में बैठी अच्छी नहीं लगती, और अब मेरा बच्चा बड़ा हो रहा है। खुदा की कसम मुझे अपनी कोई फिक्र नहीं है, लेकिन फर्रुख की फिक्र मुझे खाई जाती है। आपको बदलना होगा। अली ने जैसा खत में लिखा है ना, आपको अपने आप को बिल्कुल बदल लेना होगा। हिम्मत करना होगी नसीरा आपा, मेरी खातिर, कैसी अपने बात है? फर्रुख की खातिर। क्या कह रही हो हुस्ना तुम? नसीरा आपा, मैं अब चलती हूँ क्योंकि मुझे फर्रुख को भी स्कूल से लेना है। और मैं ऐसा करूंगी, कल चिराग को भेजूंगी पर्चा लेकर। मिर्जा चचा से मैं मुख्तार नामे की सारी तफसील पता करके लिखूंगी, ठीक है? आहा, हुस्ना बेगम आई हैं। आदाब अशफाक भाई। आदाब। वो अली रजा नहीं आए, कौम के मरीज? जी अभी तक तो नहीं आए। आने का इरादा उन्होंने बहुत ही मुलतवी कर दिया। अच्छा नसीरा पर मैं तो चलती हूँ, खुदा हाफिज।
خدا حافظ. ہاں، کیا کہہ رہی تھی؟ کچھ نہیں کہہ رہی تھی. کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے. بھئی کائے کی پردہ داری ہوگی؟ کیسی پردہ داری؟ ہاں، آج تو زبان سے فی البدی جواب نکل رہے ہیں. پردہ داری بتاؤ. لو اچھی زبردستی ہے، میں کیا بتاؤں آخر؟ خالی جیب اور زبان میں کیسی عقل. ارے میں کہتی ہوں تمہاری دنیا میں خدا کا کوئی وجود ہے؟ ہے، مگر وہ تمہاری فریاد نہیں سنتا. سنے گا، ضرور سنے گا. آج نہیں تو کل اور کل نہیں تو پرسوں. یوں ہی گزر جائیں گے برسوں. ویسے کچھ تمہارے تیور بدلے ہوئے ہیں. کچھ ہوا ضرور ہے. محسن نے ایک یہودی لڑکی سے شادی کر لی. کیا ہو گیا رسول بھائی؟ بھائی اس قدر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. دیکھو باہر جانے والے لڑکوں کے ساتھ اکثر یہی کچھ ہوتا ہے. اچھا چپ ہو جا، رو مت. یقیناً اچھی لڑکی ہوگی. چلیے شوکت ہم ذرا اما کے پاس چلیں. مجھے آغا جی کی بھلائی کا خیال کیا ہوتا. وہ یہ خبر کیسے سنیں گے؟ خبر میں کیا برائی؟ آغا جی خوش ہو کر سنیں گے. وہ نہیں سنیں گے تو ہم خوش ہو کر سنائیں گے. اور ماموں میاں کچھ دھاڑیں گے، کچھ چنگھاڑیں گے. اصولاً ارے بھائی اتنا شور تو زندگی کی علامت ہوتی ہے. ٹھیک کیا محسن نے، شادی اپنی مرضی سے ہی کرنی چاہیے. ہمیں یہ مذاق بالکل پسند نہیں آیا. یہ مذاق اچھا نہیں لگتا تو مجھ کو یہ رونا بھی بہت واہیات لگتا ہے. تم اپنی بھاوج کے بارے میں کچھ بھی سوچو، ہم کو تو یہودی سلج بہت پسند آئی. ارے بھائی کم سے کم ہماری ٹکر کی انگریزی اور فرانسیسی تو بول سکے گی. اور اگر وہ انگریزی اور فرانسیسی نہ بول سکی تو پھر آپ کیا کریں گے؟ تو پھر ہم اسی دیسی سلج پر گزارا کر لیں گے. دراصل اس رشتے میں یہ خرابی ہے کہ یہ سلج میری چھوٹی بہن بھی ہوتی ہے. چھوٹا سا مذاق بھی نہیں ہو سکتا. ارے محسن، یہ سب کچھ کرنا تھا تو پاکستان آنے کا ڈھونگ کیوں رچایا؟ گئے محسن ہاتھ. ٹیک اٹ ایزی روشن، کوئی ایسی قیامت نہیں آ گئی. لڑکی ضرور خوبصورت ہوگی. ارے ہمیں چانس ملتا تو ہم بھی یہی کرتے. کیوں احسن؟ آغا جی اور مانی اماں کو سمجھانا تو آسان ہے، لیکن روشن بھابھی پر ان سب واقعات کا بہت برا اثر ہو رہا ہے. تمہارا کیا خیال ہے میں پتھر ہوں؟ میں متاثر نہیں ہوتا. آپ کیا ہے احسن، یہ تو میں سوچتی ہی رہ جاتی ہوں. باوجود ہزار کوششوں کے یہ خاندان بکھر رہا ہے شوکت. کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ ٹھوکر کب اور کہاں کھائی ہے. ویسے تم سمجھ گئی ہو نا کرنا کیا ہوگا؟ بالکل سمجھ گئی ہوں. بس تھوڑا سا ہنگامہ کر کے مسلم ٹاؤن جانا ہے. میں بھی مٹھائی اور پھول منگواتی ہوں تاکہ ہم سب کو خوش دیکھ کر مانی اماں اور آغا جی سمجھ ہی نہ سکیں کہ محسن میاں نے کیا استاد ڈالی ہے. اچھا بچوں، تو آپ دوسرے کمرے میں جا کے گاؤں. شاباش. آج تو بہت خوش ہو دلہن. کیا عابد کی ترقی ہو گئی ہے؟ آج تو میرے گلشن کے سارے پھول یہاں جمع ہیں. بہت بڑی خوشخبری لے کے آئے ہیں ہم مانی اماں. تمہیں بھی دلہن یہ خوشخبری مبارک ہو. کیا میرا محسن آ گیا؟ بس سمجھیے کہ پہنچتے ہی ہوں گے. بما ایک عدد دلہن کے. کیا کہہ رہے ہو بیٹے؟ شاباش. تھینک یو. بالکل ٹھیک کہہ رہا ہوں ممانی اماں. محسن نے ایک خوبصورت ترین لڑکی سے شادی کر لی. ارے اگر بدصورت ہوئی تو ایک پرابلم کھڑی ہو جائے گی. بس یوں سمجھے کہ دو پر لگا دیں تو پری بن گئی. دلہن یہ کیا کہہ رہے ہیں عابد؟ مانی اماں قسم سے شادی کر لی ہے محسن نے، اسی لیے تو انہیں کراچی آنے میں اتنی دیر لگی. اور خط میں لکھا ہے کہ اماں سے کہنا کہ غلطی تو مجھ سے ہو ہی گئی، اب آپ صرف مجھے دعائیں دیں. ہماری عقل دیکھو،
हमने मोहसिन से पूछे बगैर यहाँ तलत ढूंढ भी ली थी। मुमानी अम्मा, अगर तलत से शादी करने के बाद वो एक और शादी रचा लेते तो ज्यादा बुरा होता। बुरा तो होता बेटे, मगर ये भी तो कुछ अच्छा नहीं हुआ। माँ अम्मा, मोहसिन ने वाकई शादी कर ली और ठीक किया ना। बाहर जाकर लोग बदल जाते हैं, खुद शादी की ना, अब खुद ही जिम्मेदार हुई अच्छे बुरे के। कमाल है, इसमें बुरे होने की क्या बात है? बड़ा अच्छा किया जो अपनी मर्जी से शादी की। मुमानी अम्मा, बस एक बार आप मुझे इजाजत दे ही दें। अरे किस बात की भाईजान? बस हम भी अपनी मर्जी से एक शादी करना ही चाहते हैं। अच्छा, मैं जरा आगा जी के पास जा रहा हूँ। यार वो जरा रुक जाओ, सिचुएशन यहाँ खराब हो रही है, संभाल तो लेने दो। अम्मा को मनाना बहलाना कौन सा मुश्किल काम है? 2-4 बातें और करोगे, नहीं दुल्हन की जोड़े टांगनी बैठ जाएंगी। वैसे ये खबर मैं वीटो पावर को सुनाने जा रहा हूँ। वीटो पावर? तुमने सुना ना? अच्छा हुआ अम्मा, जिंदगी तो मोहसिन भाई ने गुजारनी है। और शायद मेरा मोहसिन मुझसे छिन गया। कैसे छिन गया मोहसिन? बस बना बात का बताऊंगा। अरे कुछ मुझे भी तो बताओ। शौकत दुल्हन, बेटी जरा जगह देना मुझे बैठने के लिए। अरे चाची, मोहसिन ने शादी कर ली। अम्मा, मोहसिन ने शादी ही की है, कोई कयामत तो नहीं आ गई? बस अब आप नहीं रोएंगी? हाँ। अरे कैसे नहीं रोएंगी? हम अफीफा को जबान दे आए, गजब खुदा का। न बारात सजी, न दूल्हा बना, न जहेज आई, अब फट से दुल्हन आ गई। आलम आ रहा, किसी दुश्मन की हवाई तो नहीं उड़ाई हुई है? मेरी उड़ाई हुई है, और बिल्कुल सही उड़ाई हुई। हाय, न जाने कौन काफरा गले बांध ली होगी। हेलो, मिठाई? तो मैं नहीं खाती, ये जी जलाओ लड्डू। आबिद मियाँ, मैं घबराहट में पूछना बिल्कुल भूल गई, किससे शादी की है? अरे कोई मेम तो पल्ले नहीं बांध ली? यहूदी लड़की आगा जी। यहूदी हो या नसरानी, क्या हम मर गए थे जो मोहसिन ने हमें मशवरे के लायक तक नहीं समझा? आगा जी, बाहर रहकर जिंदगी के सोचने का अंदाज बदल जाता है। अपने बारे में सोचने का अंदाज बदल लें। मुझे क्यों बेवकूफ बना रहे थे? मैं ऐसा कौन सा नवाबजादा या जमींदार था? तुम्हारी माँ का जेवर बेचकर मैंने मोहसिन की तालीम के अखराजात पूरे किए हैं। कल मेरी आंखें बंद हो जाएंगी तो क्या वो यहूदी लड़की मोहसिन को इस कुंबे का बोझ उठाने की इजाजत देगी? ऐसा कुछ नहीं हो सकेगा आगा जी। मैं मानता हूँ कुंबा बिरादरी को निभाने की हर रवायत को धक्का लगेगा, लेकिन जो मामला कुंबे को दरपेश है, गैर कुफ, गैर मजहब, गैर मुल्क, जबान का फर्क, औलाद के मसाइल, खुदावंदा रहम फरमा। इस खानदान को क्या हर आजमाइश से गुजरना होगा? आगा जी, मैं चाहता हूँ आप मोहसिन को माफ कर दीजिए। कैसे माफ कर दूं? उस लड़के ने मेरे बुढ़ापे पर रहम नहीं किया। 5 बरस से उसकी सूरत देखने को तरस रहा हूं। जाओ जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो। ये क्या किया तुमने मोहसिन? अल्लाह का शुक्र है, आगे आग बुझाने वाला इंजन। हमारे तुमको छोड़कर सारे आसारे कदीमा मुझ समेत यहाँ हाजिर हो, तुम गायब। अखा आबिद मियां, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो ये किस्सा है, आज हमारे वक्त पे आपका पहरा लगा हुआ है। दरअसल मिर्जा साहब, एक परेशानी है। अल्लाह रहम करे। वो मामू मियां को आपको संभालना होगा। खुदा खैर करे। दरअसल मोहसिन ने एक यहूदी औरत से शादी कर ली। क्या कह रहे हो आबिद मियां? मैं ठीक कह रहा हूं मिर्जा साहब, मोहसिन का खत आया है। बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ। अरे कल ही डिप्टी साहब कह रहे थे कि मोहसिन मियां की पाकिस्तान न पहुंचने के पीछे कोई मसला है, और आ गया मसला सामने। भाभी साहिबा को खबर हुई? उनको तो हम ही लोगों ने संभाला हुआ है, लेकिन मामू मियां तो है कहां? अंदर है। अंदर है? चलो देखते हैं जलाल का पारा कौन से नंबर तक चढ़ा हुआ है। आइए। भाभी साहिबा, मिर्जा का आदाब कबूल कीजिए। कासिद बहाने खेल के उस पार जाइयो
اور یہ کس کا خط ہے اس کو ذرا پڑھ سنائیو۔ مرزا ہم بہت پریشان ہیں۔ اما ہم بھی بہت پریشان ہیں کہ وہ کمبخت زندہ ہے اب تک۔ کون؟ کس کا مرنا چاہتے ہو؟ اور اگر چاہ ہی رہے ہو تو ہماری موت کی دعا مانگو۔ اما تمہارا تو پڑ پوتا بھی اگر دعائیں مانگے گا نا کہ بڈھا جائے تو تم نہیں جانے کہ اس لیے کہ وہ قفقاز میں بیٹھی مدتوں سے فرشتہ اجل کو جل دے رہی ہے۔ کیا بکواس کر رہے ہو مرزا؟ اما خط آیا ہے اس کا قفقاز سے، لکھتی ہیں 4 کم 70 برس کا سن ہو چکا، لیکن پورے قفقاز میں مرزا ممتاز احمد مغل جیسا پری چہرہ نواب کوئی ملا ہی نہیں۔ چپ رہو مرزا۔ اما میں چپ ہوں؟ وہ لکھتی ہیں گزشتہ حسن کا اب تک نشان باقی ہے، نہ ہو فریفتہ کیوں کر کے آن باقی ہے، کہا جو میں نے کہ وہ دل تو کر چکا ہے فدا، اپنی بھابھی جان پہ فدا، تو سن کے بولے ارے ابھی مجھ میں جان باقی ہے۔ خدا کے بندے، میں اس وقت بے انتہا پریشان ہوں۔ اما بچوں کو پریشان کر رہے ہو۔ آغا مغل، محسن نے یہودن سے شادی کر لی تو حواس جاتے رہے۔ اما وہ دن بھول گئے جب عبداللہ کا ناٹک آیا ہوا تھا اور اس قفقازن کہہ کے تم دیوانے ہو رہے تھے؟ اما یہ عمریں ہوتی ہی غلطیاں کرنے کی ہیں، خواہ خواہ مجمع لگا رکھا ہے۔ لا حول ولا قوت۔ یعنی کہ آپ لاہور پڑھ رہے ہیں ہم پر؟ اما ہم تو اس وقت فرشتہ رحمت بن کر نازل ہوئے، ورنہ آپ تو رات گئے تک گفتگو کر کے مغل اعظم کے لہجے میں سارے گھر کو دیوانہ کر چکے ہوتے۔ ارے آغا مغل، کبھی ہم جیسے بدنصیبوں پہ بھی نظر کر لیا کرو جو بلیوں اور بطخوں کے بچوں کو پال پال کے ماں باپ بننے کا ارمان پورا کرتے ہیں۔ آؤ چلو ہو جائے دو ہاتھ۔ یہ مرزا کم وقت سانحہ ہے، مجھے دل کھول کر رو تو لینے دے۔ اما ہم دے رہے ہیں ماں، جی کھول کر رو لینا۔ ہلو، مٹھائی؟ ایک دو مٹھائی اٹھا کر آ بیٹھے۔ ہم کو دو۔ ارے بھائی آغا مغل، اب ہمارا تمہارا کھایا پیا پھینکے ہی کے برابر ہے۔ بھابھی صاحبہ، یہ محسن میاں کی دلہن کے جو گہنے اور کپڑے آپ نے تیار کر رکھے نا، انہیں فوراً کریں پارسل۔ مگر بھلا کہاں عابد میاں؟ سکوٹو۔ سکوٹر؟ سکوٹر نہیں مرزا چچا، سکوٹو، نائجیریا والا۔ او نائجیریا؟ ہاں سکوٹو، ہاں سکوٹو کریں پارسل۔ ارے بھائی 3 مہینے ہو گئے آپ کو دیکھے ہوئے، آپ کی صحت خاصی گر رہی ہے۔ میں بہت تھک گیا ہوں۔ ویسے بھی افریقہ کا یہ بدترین موسم ہے، اور پھر آپ انٹیریئر کے دورے پر بھی گئے ہوئے تھے۔ کام کرنا ہے، موسم تو اچھے برے چلتے ہی رہتے ہیں۔ ارے بھائی میں آپ سے اپالوجائز کرنے آیا ہوں۔ آپ کو مجھے معاف کر دینا چاہیے، اس لیے کہ انسانی حیثیت سے بھی میں آپ سے کم تر درجے کا انسان ہوں۔ کیوں کہہ رہے ہو یہ سب کچھ؟ میں اپنے آپ کو بہت ہلکا محسوس کروں گا، اور پھر اس طوفانی رات میں جو کچھ ہوا اور بعد میں مجھے نظم صاحب نے آپ کے بارے میں جو کچھ بتایا، میرے لیے اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں تھا کہ میں آپ سے معافی مانگوں۔ آج کل کہاں ہوں؟ آج کل ہم سکوٹو میں ہیں، بس ہوٹل بدل رہے ہیں۔ ویسے میں بہت پریشان ہوں۔ نجم صاحب نے اور میں نے ایک دوسرے کو سمجھنا شروع کر دیا ہے، لیکن نجم صاحب اپنے باپ سے بہت زیادہ خوفزدہ ہے، اس لیے کہ
होटल के बाहरों तक से ये पूछगछ करना जरूरी होती है कि वो कहीं यहूदी तो नहीं है। जानते हो मोहसिन, तुम्हारी बीवी खौफज़दा क्यों है? यस, प्योरली फेमिनिन फॉली। मोहसिन, वो तुम्हें बहुत चाहती है, फिर उसको तुम्हारी जान का भी खौफ है। लेकिन अली भाई, जिंदगी इस तरह कैसे गुजर सकती है? मैं कब तक चोरों की तरह छुपता फिरूंगा? मैंने वकालत शुरू करनी है, घर बनाना है, और नजमी सर के पास हर सवाल का एक ही जवाब है कि इंतजार करो। और अब तो मेरे पास पैसे भी खत्म हो गए हैं। कहाँ है नजमी सर इस वक्त? अंबर, आप कब आए? आपकी तबीयत ठीक नहीं है साहबजादी, आपको घर चलकर आराम करना चाहिए। पापा स्विट्जरलैंड से कब आ रहे? कल रात को। एक गिलास पानी दीजिएगा प्लीज। बेटी, आज आपको घर जाना ही होगा। मैं कानू जा रही हूँ अंबर। आप न जान साहबजादी, सैयद मुहसिन को टेलीफोन पर बता दीजिए कि आका दाऊद यूरोप से कल वापस तशरीफ ला रहे हैं। बेटी, आप आका दाऊद को सब बातें बता दें जो आपके जहन पर बोझ बनी हुई है। आखिर वो आपके बाप हैं। प्रोफेसर की मौत के बाद वो ये तस्लीम कर चुके हैं कि कभी न कभी आप मुसलमान प्रोफेसर मोहम्मद की अलमनाक मौत का इंतकाम यहूदियों से इसी तरह लेंगे। नहीं अंबर, अगर उन्हें मुझसे मोहब्बत होती तो वो ज़ायनिस्ट दहशत पसंदों पर अपनी दौलत क्यों न लुटाते? वो दौलत जिसकी पाई पाई से उन्हें बेगुनाह मोहब्बत है। आज की दुनिया में जो जितना ज्यादा दौलतमंद है, इतना ही ज्यादा तकरीबकारों के हाथों मजबूर है। ये बात आपको मालूम होना चाहिए साहबजादी। कल रात में मेरी आका दाऊद से मुलाकात होगी, फिर परसों सुबह आप उन्हें सब कुछ बता दें, इससे पहले कि तकरीबकार कुछ। नहीं अंबर, मैं हेलीकॉप्टर से कानू जा रही हूँ और कल शाम तक कोटो लौट आऊंगी। आप जाके अपना काम कीजिए। और क्या नाम है उसका? मुसारी अफंदी बाहर मेरा इंतजार कर रहा है, उसे भेज दीजिए मेरे पास। ये क्या है? आज सैयद अली के हवाले से आने वाला एक पाकिस्तानी पार्सल। तो भेज दीजिए उनके पास। ये पार्सल उनका नहीं है, मैंने अर्ज किया ना, सिर्फ हवाला और पता उनका है। कम बात कीजिए और स्ट्रेट। तो फिर ये पार्सल सम मिसेस मोहसिन के लिए, जो कि उनकी मदर इन लॉ ने पाकिस्तान से भेजा है। ठीक है, छोड़ जाइए इसे यहाँ पर और जाके अपना काम कीजिए। इस वक्त सबसे जरूरी काम इन फाइल्स का डिस्पोजल है, जो कि लीगल सेक्शन को आज ही क्लियर करना है। मिस्टर बारिश से कहिए इन फाइल्स को देख लें। अगर आप इजाजत दे तो इन फाइल्स को होटल इंपीरियल पहुंचा दूं। क्या कहा? यही कि फिलहाल 2 दिन से आपका कयाम होटल इंपीरियल में है और वहां मैं आका दाऊद के हुक्म से यहाँ हूं। मुझे उनके सिवा कोई और नहीं निकाल सकता। Mr. Baris, this man must be removed from David and Sarah immediately. And that's an order. As you wish, ma'am. I'm sorry, ma'am. It's all right. Thank you.
बात बताई तुमने, ये तो है। अच्छा भाई अली, मुझे एक जरूरी बात करना थी तुमसे। मेरे पाकिस्तान से कुछ गेस्ट आ रहे हैं, मुझे एयरपोर्ट जाना बहुत जरूरी है। मैं तुम्हारी इस खुशी की महफिल में ठहरना चाहता था, लेकिन ठहर नहीं सकूंगा। बड़ी मजबूरी भाई। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, इसरार नहीं होगा, समझे। मुझे बहुत जरूरी काम है। अच्छा, बेहद शुक्रिया। ओ हाँ, बाय द वे, वो हमारी बेगम को तो छोड़वा दोगे ना? हाँ, आप फिक्र न करें, मैं ड्रॉप कर दूंगा। ओह थैंक यू। अच्छा अली, खुदा हाफिज़। अच्छा भाई, शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच सर। लीजिए भाई मोहसिन साहब, हमने सजा दिया आपकी दुल्हन को, चांद सा सजा दिया। आइए तशरीफ रखिए। अली साहब, देखा आपने कितना खूबसूरत जोड़ा भेजा आपके घर वालों ने पाकिस्तान से। चांद सी दुल्हन लग रही है बिल्कुल। अब ऐसा करिए ना, जरा सा घूंघट काट ले, फिर बिल्कुल पक्की पाकिस्तानी दुल्हन लगेंगी। वैसे भाभी, ईमान की बात यह है कि आपने इस वक्त बिल्कुल पाकिस्तानी शादी जैसा माहौल पैदा अरे बहुत बहुत शुक्रिया। पता वैसे अली साहब, अगर आज हमारे घर एक खाना ना होता ना, तो हम तो आपको मोहसिन साहब की शादी के ढोलक के गीत सुनवाते। इतनी अच्छी अच्छी मानसी। उसका मकसद है आप भी सलमान भाई की तरह से हमारे साथ खाने में शरीक नहीं होंगी। भाई, आपका ये खाना उधार रहा। वैसे भी हम अगले हफ्ते पाकिस्तान आ रहे हैं, बस आपके घर लाहौर जाकर खाना खाएंगे हम। मोहसिन साहब बैठिए ना। शुक्रिया। अली साहब, आप ससुराल वाले हैं, रूनुमाई का खेल खेलें भाई। दुल्हन बैठी है यहाँ पर। अच्छा याद दिलाए भाभी, इंशाल्लाह रूनुमाई होगी। अच्छा, वैसे मुझे इजाजत दीजिए, हमें छोड़ने कौन जाएगा? मैं आपको ड्रॉप कर दूंगा। मिसेस सलमान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। भाई, शुक्रिया की क्या बात है। आपको पता है, अली साहब अगर कहते ना तो सलमान हमें लंदन भिजवा देते जोड़ा पहनवाने के वास्ते। नहीं भाभी, वैसे ये आप लोगों की इनायत खुलूस है। भाई, खुलूस इनायत आप है, हम और सलमान तो बस आपके मुरीद है। अली, चीज ही ऐसी है। अच्छा, वाकई। अच्छा, तो इजाजत? नहीं भाभी, एक मिनट भाई। जाने से पहले थोड़ा सा मुंह तो मीठा करती जाइए। शुगुन के तौर पर मुबारक हो, माशाल्लाह मुबारक हो। थैंक्स अ लॉट। अरे दुल्हन की बलाएं तो लो। माशाल्लाह माशाल्लाह, इतनी प्यारी लग रही हैं। अच्छा अली साहब, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज भाभी। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। ये लिबास पहन के तो मैं किसी और ही दुनिया में पहुंच गई हूँ, आपकी दुनिया में। एक बात पूछूं, क्या आपकी बीवी ने भी ऐसे ही लिबास पहना था? आप बैठिए तो पहले। सैर, अगर आप पाकिस्तान में होती ना, तब आपको अंदाजा होता है कि दुल्हनों की खातिर मदारत किस तरह की जाती है। ससुराली होने के नाते मुझे भी आपकी रूनुमाई करनी है। आज से 5 बरस पहले जब बहुत ही हंगामी हालात में मैंने मुल्क छोड़ा, तो मेरी बीवी का ये ज़ेवर मेरी शेरवानी की जेब में रह गया। It's beautiful. बहुत खूबसूरत है। I'm happy you like it. मगर ये तो आपकी बीवी का है। ये असल में उसके माँ बाप ने दिया था उसको। मेरे ख्याल में इन हालात में आपसे ज्यादा इसका मुस्तहक और कौन हो सकता है। थैंक यू अली। मगर इसे लगाते कैसे? जी, वो इसको मेरे ख्याल में यूं माथे पे पहनते हैं। आई एम सॉरी। कोई बात नहीं, यहाँ इसमें हुक लगा है, मैं खुद लगा लूंगी। वसंत आ जाती तो खाना हो जाता। अच्छा हुआ मेरे दौरे पे जाने से पहले ही छोटी सी तकलीफ हो गई। मैंने आप दोनों को खुश देख लिया। अभी तो आप दौरे से लौटे हैं, फिर जा रहे हैं? वो इस दफा मैंने सोचा है कि पाकिस्तान हो
लौट आएंगे? जा जल्दी लौट आऊंगा और ख्याल रखिए सका इंशाल्लाह अपनी बीवी और बच्चे को भी साथ लाऊंगा। क्या बात है सर? है ये? तितली गिरा, तितली गिरा, देखो देखो, तितली गिरा। तितली कहाँ है? तो कहाँ तितली किरण? मेरे ख्याल से आपकी तबीयत ठीक नहीं है। मैं जागते हुए सपने देखने लगी हूँ, बैठे बैठे ख्वाब देखने लगती हूँ। आप जैसे प्रैक्टिकल और खुशनसीब लोगों को ख्वाब देखने की क्या जरूरत है? ख्वाब तो हम जैसे लोग देखते हैं। कैसे सही, मुझे आप बहुत थकी हुई लग रही हैं। जी चाहता है यहीं कानों में रह जाऊं और कानों की सरजमीन दुनिया के हर इलाके से कट जाए और यहां कोई ना आ सके, कोई नहीं। जमीन काट तो नहीं सकता, लेकिन सर आप दोनों से कानों में एक रात गुजारने के लिए अपने गरीब खाने पर रुक जाने की दरख्वास्त कर सकता हूं। नहीं अली, मुझे वापस जाना है। पापा शायद कल लौट रहे हैं। हाँ, मुझे याद है कल लगास में वादी से मुलाकात हुई थी। वो मुझे बता रहा था कि मिस्टर डेविड गालिबन महीने 1.5 महीने के लिए बाहर रहेंगे। जब नफरत और धोखेबाज इंसान का मिजाज बन जाए तो वो अपनों से भी ऐसा ही सलूक करता है अली। मुझे लगता है जैसे पापा कहीं नहीं गए, यही है।